अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब शहजाद है और मैं फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन इस्लामाबाद के तहत एक सरकारी इदारे में तदरीस के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। तसव्वुफ़ और रूहानियत का जो भी शख्स इल्म रखता है या अल्लाह के वलियों के पास उठता बैठता है तो उसको ये बात समझ में आ जाती कि एक तो इल्म जो है वो सबसे बड़ी करामत है। इल्म ही दरअसल करामत है। ऐसे लोग जो होते हैं वो जो कि ज़बान हाल को भी समझते हैं, ज़बान काल जो है वो तो बयान तो करते ही रहते हैं, लेकिन इल्म बयान करते हैं, अपनी करामात को बयान नहीं करते। जबकि जो दूसरे लोग होते हैं जो उनके पास उठते बैठते हैं वो उनकी बात को और उनके अंदाज को समझना शुरू कर देते हैं। उनको पता चल जाता है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, क्योंकि वो मुशाहिदात की दुनिया में से गुजार देते हैं। अपनी जुबान से ये नहीं बताते कि ये, या कोई करामत ऐसे नहीं होता कि वो दिखाएं। तो करामत तो ये होता है कि वो ख़वार के आदात जो जितनी भी हैं मामलात ऐसे हैं, तो अल्लाह के वली जो होते हैं वो ये नहीं कि करामतें दिखाते फिर रहे होते हैं, बल्कि वो तो अपनी करामात को छुपाते हैं, वो तो बताते ही नहीं हैं। उनको ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो लोगों को अपनी करामात का तज़किरा करें और बताएं और अपनी करामात को खुद बयान करें या दिखाएं। ऐसे लोगों को इकट्ठा कर लें और फिर वो दिखाएं कि ये देखें जी, आए ये देखें मेरी ये करामत है और ऐसे लोग ठीक हो गए थे, ऐसे अब शफा पा गए हैं, तो अब मैं ये कर सकता हूँ, मैं काम ये कर सकता हूँ। वो तो बहुत आजिज़ होते हैं और वो तो लोगों के साथ ऐसी बात ही नहीं करते। ये तो उनको तलाश करना पड़ता है। वो अल्लाह ने उनको एक ऐसे पर्दे में हिजाब में रखा हुआ होता है कि उस हिजाब को तो वो खुद भी बाज़-औक़ात नहीं पहचानते। अपने दिल के दरीचे को भी उन्हें वाह करना होता है, देखना होता है कि कैसे वो दूसरों तक जो है, दूसरा इंसान लोग तो उसका मकसद ही नहीं होता कि वो बंदे तक जो है, बंदे हाँ अलबत्ता वो खिदमत खलक का भी बायस बनते हैं, उनके लिए इल्मी फैज़ उनको पहुंचाते हैं, उनकी इस्लाह करते हैं, उनकी तरबियत करते हैं, उनके दिलों पर जो जंग होता है वो जंग उतारते हैं, जो मैल कुचैल दुनिया की उनके दिल के ऊपर होती है उसको उतारते हैं। तो इस तरह से वो उनकी रहनुमाई करते हैं, उनका किरदार संवारते हैं, तो सिर्फ लफाजी नहीं करते। ये कहना चाहूँगा कि अगर कुरान करीम इनके सामने रखा जाए और फिर इनसे ये कहा जाए कि कोई शख्स इनके सामने खड़ा हो कि कोई लफ्ज़ बोले या कोई आयत बोले और फिर कहा जाए कि जनाब आप इसको कुरान करीम को ऐसे खोलें और वही लफ्ज़ जो बोला गया है वो निकाल के दिखा दें, या जो आयत करीमा पढ़ी गई है आपके सामने, आप कुरान खोलेंगे तो वही आयत करीमा सामने खोल के दिखा दें। मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसे खोलने से वो आयत करीमा सामने उनके आ जाए और वो खोल के पढ़ के दिखा दें, क्योंकि जिन लोगों के पास कुरान करीम का इल्म होता है और वो चूँकि एक सच्ची किताब है, और अगर वो अल्लाह से मोहब्बत के और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दावादार हैं, तो फिर ये काम करके दिखाएं। को कहते हैं इस तरह तो सब कहते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के सच्चे दावादार हैं? अगर हैं या तो फिर ऐसा दावा ही ना करें कि हम करामत दिखा सकते हैं, और अगर आप दिखा सकते हैं करामत तो बस एक ये करके दिखा दें कि कुरान करीम इनके सामने रखा जाए अदब के साथ, ये वुजू करके आए सामने और फिर कोई शख्स इनके सामने बोले, कोई आयत पढ़े या कोई लफ्ज बोले, तो वो लफ्ज जो है चूंकि उर्दू में बेशक बोला जाए तो उसका अरबी मतन दिखा दें जिसका मानी या मफहूम वही बनता हो। ऐसे खोलने तो वही लफ्ज लिखा हुआ हो आगे सामने, हम मान जाएंगे, हम कहेंगे देखें जी ये वलीउल्लाह अल्लाह के इतने करीब हैं, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में इतने सरशार हैं कि इनके सामने जो कलाम खुदा से, अल्लाह के कलाम में से जो लफ्ज बोला जाता है ये खोलते हैं और वही लफ्ज निकाल देते हैं। एक कीले निकालना और ये गोलियां बरामद कर लेना, दुनिया की चीजें निकाल लेना, ये किस तरह की करामत है? आप इल्म की बात करें, आप फिर उसको वजाहत करें उस लफ्ज की
جو لفظ آپ نکالیں گے قرآن کریم سے پھر اس کے اوپر بولیں کہ یہ قرآن کا یہ معنی ہے، اس لفظ کا یہ معنی ہے، اور تفسیر کے مطابق اس کو بیان کریں. پھر لوگ آپ کو دیکھ کے کہیں گے کہ جی واقعی جو ہم نے پوچھا تھا، جو لفظ ہم نے طلب کیا تھا وہی نکل آیا ہے. جتنے بھی کوئی ذی شعور ہیں، ہم ظاہر بچوں کو علم دیتے ہیں، تو بچے بھی ہم سے یہ پوچھتے تھے کہ یہ کیسے نکل سکتی ہیں یہ سوئیاں اور یہ کیل وغیرہ. تو یہ تو ہم کیل تو ہم لگا ہوا دیوار پہ بھی نہیں کھینچ سکتے کہ وہ سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، اور ہمیں جب تک کوئی ایسی کوئی اوزار کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم اوزار کی مدد سے وہ کھینچتے ہیں تب جا کے وہ نکلتا ہے. تو یہ یا تو کسی کی برائیاں جو ہے انسان کے اندر جو برائیاں ہیں وہ نکال کے سامنے رکھ دیں اور وہ سامنے ظاہری شکل اختیار کر جائیں برائیاں کہ یہ دیکھیں جی کیسی رنگت کی برائیاں ہیں کسی شخص کی، وہ نکال کے ایسے باہر رکھ کے کھڑے ہمیں دکھا دیں. ہم کہیں گے ایک شخص یا بیماری کو اگر نکالتے ہیں ایسے نکال کے سامنے کھڑا کر دیں کہ یہ بیماری تھی اس شخص کی، وہ نکل گئی ہے. اگر کوئی جتنا بھی اللہ کا ولی ہو وہ ایسا نہیں کہہ سکتا کہ لو جی میں نے اب آپ کی جو ہے نا اس فلاں بیماری کو نکال دیا ہے. وہ یہی کہے گا کہ میں اللہ سے التجا کر رہا ہوں اور ہم اس کے آگے بے بس ہیں. وہ جس کو چاہے شفا عطا کرے، تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، دعا دے گا. اور اگر وہ یہ کہہ بھی دیتا ہے کہ جی آپ کی بیماری دور ہو، تو وہ بیماری تو من جانب اللہ دور ہوگی. تو اللہ کے ولی بھی جو ہیں وہ کبھی اس طرح سے نہیں کرتے کہ بیماریوں کو ایسے پکڑ لیں ہاتھ میں اور ایسے اس کو اٹھا کے ایسے اچھال دیں ہوا میں اور پھر وہ ٹھوکر ماریں اور اس طریقے سے جو کوئی ویل چیئر کے اوپر سے جو لنگڑا ہے تو وہ کھڑا ہو جائے. تو دیکھیں یہ کرامات کا سلسلہ ہوتا ہے، معجزات بھی ہوتے ہیں جو نبیوں کو دیے گئے معجزات اور کرامات اللہ کے ولیوں کو دی گئی ہیں، لیکن وہ اس کا ہر روز اس طرح اظہار نہیں کرتے پھرتے، بلکہ اس کے لیے جو ہے مردان خدا کو جو تلاش کرنے والے ہیں وہ بڑے اہل نظر، وہ لوگ جو ہے نا ان کو بڑی مشکل سے یہ لوگ تلاش میں آتے ہیں. سامنے نہیں بیٹھے ہوتے کہ ایسے ہر آستانہ سجا کے کوئی بیٹھا ہوا اور آؤ جی آؤ. بڑے بڑے پاکستان میں آستانے ہیں اور مزارات ہیں اور لوگوں کو شفا بھی ملتی ہے، اور لوگ انسان وسیلہ بھی بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کے ہاتھ میں شفا رکھتا ہے، لیکن ایسا اس کی جو صفات اللہ تعالیٰ کی جو معاملات ہیں اس میں ایسے کوئی شخص مداخلت کرے ایسا تو ممکن نہیں ہے.